Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rega Ariska Virgiawan. Alamat Desa Kertamukti, Kecamatan Cimrak, Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan 2021 dengan mengambil materi pokok yaitu teks prosedur dengan tema manual di kelas 9 bertempat di MTS Aliklas Kertaharja. Berikut adalah hasil praktek pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine. Fine, good, great ya. Sehat kan? Udah pada sarapan belum? Belum. Why? Kenapa? Males. Okay, today is a gift. So you are good, great, and healthy semua ya? Sehat, alhamdulillah, baik good. Okay, thank you very much. Before starting our lesson today, I would like to check your attendance. Can I borrow your pen? Full pen. Nah, okay, good, thank you. Ahmad Aji? Present. Good. Aji Putra? Absen. Pipit? Present. Rehan? Sela? Present. Sigit? Okay, before starting our lesson today, let's pray together. Oke, thank you, amin. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya. Oke, let's start our lesson today. Are you ready, guys? Ready. You must be ready, right? Okay, I want someone to come here, help me to turn on the computer. Okay, Hamzah, come here. Okay, Hamzah. Nah, kamu harus bisa nih. You must be familiar how to operate computer. Sini. Saya ajarin. Come here. Oke, bajunya rapi ya. Ini colokin dulu ke hidung. Ke ini. Ke terminal. Oke. Kemana weh? Nah, ini colokin. Plug in. Nah, ke sini. Okay, good. Next step. Tadi push the power button. How to connect the projector into laptop ya. Oke. Nyetrum. Mereka di rumah. Mana Pak? Oke, sip. Connecting the PGA cable to the computer. Press the power.
Dah, Hamzah, thank you very much. Oke. You can sit down. Do you know this guy? Siapa? Habilem. Nah, dia TikToker dengan puluhan juta subscriber ya. Luar biasa dia. Today we are going to learn about something that we will know how to operate it. What Hamzah was doing in front of you. Menyalakan. Apa? Oke, turning on a computer, menyalakan komputer. Apalagi? Atau turn on the projector ya. Bagaimana caranya? How to do it? How to operate a computer? How to start opening a computer? Hah? Oke, plug in. Kemana? Ke terminalnya. Kemudian yang kedua, connect the cable into this port ya, power port ke apa namanya ini? Colokan kabel ya atau powernya. Kemudian turn on atau push the power button. That's how to operate a computer ya. How to start opening a computer. As simple as that. Semudah itu mengoperasikan komputer. Kalian udah ini nggak belajar komputer sama Pak Andi? Belum ya? Udah pernah megang komputer sebelumnya? Belum. Kasihan sekali kalian. Karunya ya. Udah, Pak. Udah, alhamdulillah ya. Bisa berarti ya? Oke, today you are going to learn how to operate something ya. You are going to know how something is done in sequence step. Kalian akan tahu bagaimana caranya mengoperasikan sesuatu. Kemudian kalian juga akan tahu bagaimana caranya membuat manual. Apa itu manual? Cara mengoperasikan sesuatu ya. Do you know how to insert SIM card into handphone? The first step is buka casingnya ya. Nah, kemudian ditusuk sama Kabel. Oke, jarum ya. Kemudian kan beda-beda tiap handphonenya. Kalau handphone zaman masa kini ditusuk pakai jarum. Kalau zaman jadul nah kayak gini ya. Nah, kemudian lepas kartunya, tempat kartunya. Nah, that's how to do it ya. Bagaimana cara melakukannya? Nah, itu adalah how to operate something. Bagaimana caranya mengoperasikan sesuatu ya. Do you know how to How to turn on your television? Bagaimana caranya menyalakan TV kalian? Ambil remote. Cetrek. Kemudian stay cute ya, watching your favorite sinetron. Sinetron favoritnya apa? Andin? Wush. Upin Ipin. Saya like Upin Ipin tuh karena apa ya, lucu aja gitu. Mengandung banyak ini ya, nasihat gitu ya. Tapi masalahnya adalah Upin Ipin itu nggak pernah gede gitu ya. Sama kayak Nobita gitu, Nobita segitu aja ya dari dulu. Betul? Ya, kayak Naruto gede nggak? Oh gede, punya anak siapa? Oke, Boruto. Siapa? Musuhnya siapa? Orochimaru ya. Orochimaru. Hafalan, saya juga nonton dulu ya sampai episode berapa gitu. Sampai selesai lah. Okay, so in this lesson you are going to learn how to operate something. You are going to learn how to make a manual. Bagaimana caranya membuat sebuah instruksi mengoperasikan sesuatu ya. Kemudian apalagi ya, kalian akan mengetahui kalau kalian kan kemarin belajar label ya. Nah, kalian juga akan mengetahui tujuannya untuk apa ya. Tujuan kita bikin panduan buat apa sih?
cara mencukur jenggot. Nah, buat apa? Supaya orang lain Rapi. ketika dia mencukur jenggotnya rapi. Nah, bener kan? Oke. Jangan sampai bikin panduan yang nyeleneh, cara berkedip. Nah, ada tuh di YouTube tuh. Okay, let's come into the core activity or the core topic ya. How to wear mask ya. Kalian tahu nggak cara menggunakan masker? Masker. Masker tahu nggak? Tahu. Kayak gimana? Maskernya tinggal masukkan gitu ya. Kemudian cara mencuci tangan yang baik dan benar tahu nggak? Nah, is he handsome? Intinya apa sih? Kalau kalian lihat video itu, life is easy and simple ya. Hidup itu apa? Simple ya. Kenapa dibikin sulit gitu ya? Betul nggak? Am I right? This is the video that you have to pay attention how to turn on the computer in the right way. You're going to know how to operate it. Okay, pay attention. No voice and let's see this video. How to start a computer. Hi friends. To work on a computer, you have to start a computer. To start a computer, you have to follow. Yang pertama apa? Switch on the power button to which your computer is plugged in ya. Caranya apa tadi? Switch on. Nah, switch on tahu nggak? Kalau kita nyalain lampu, switch on itu namanya ya. Coba switch on the lamp. Nyalakan lampunya. Berarti apa? Switch on? Nyalakan gitu ya. And then switch on the projector ya. Apa? Nyalakan proyektornya. Yang mana yang dinyalakan? Nah ini ya. Tombol yang ada lambang powernya ya. Kemudian the second step ya, how to connect a projector into a computer. You have to connect the cable or the VGA cable like this ya. Ke sini kemudian ke sini ya. Understand? Understand. Okay, any question about how to operate a computer? I want you to find mistakes. Saya ingin kalian menemukan kesalahan cara mencuci tangan. Kalian selama ini mencuci tangannya salah nggak? Salahnya di mana? Gesek-gesek doang gitu ya. Nah, bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Ada yang tahu nggak? Coba praktekkan di depan. I want you to practice how to wash your hand. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, perhatikan ya. This is poster how to wear mask. Ini adalah poster bagaimana cara memakai masker ya. Selama ini mungkin kita salah memakai masker ya, tapi ini ada caranya. Ini menurut WHO. Apa WHO? World Health Organization ya. Apa WHO? Organisasi Kesehatan Dunia ya. But I think you are all healthy. Kalian semua sehat ya, insya Allah. Sudah divaksin kan? Sudah ya. Ada yang belum vaksin? Ada ya. Siapa? Alvin. Oke, Alvin. Okay, when you see this picture,
Perhatikan, pay attention please. When you see this picture, what is the first step of wearing a mask? With the colored side facing out, white side facing in. Maksudnya apa sih? Jadi gini, pakai masker itu ya, yang warnanya itu di luar apa di dalam? Di luar apa di dalam? Di luar. Oke. Coba baca lagi. Wear it with the colored side. Mungkin nggak terbaca ya. Facing out. Facing out itu apa? Facing out keluar ya. Jadi bukan ke dalam. And then the white side facing in. Nah, yang warna putihnya di dalam. Apakah di sini ada yang salah pakai masker? Enggak. Are you sure? And then the second step, let's read together after me. Ensure, ayo baca. Ensure it covers the nose and mouth fully. Nah, nose and mouth. Artinya apa? Pastikan maskernya menutupi hidung dan mulut, ya, dan juga mata. Ya. If it covers your eyes, you go blind ya. Kamu akan poek nanti. Oke, the third step, langkah ketiga, tie itu ikat ya, ingat, ucapkan sama-sama. Tie. The straps itu apa? Hah? Bukan. Tali. Apa? Tali. Around your head. Baca. Tie the straps around your head or over the ear. Ini apa namanya? Telinga. In English please. Ear. Nose. Mouth. Eyes. Apa nih? Sekarang forehead. Ini ada yang tahu nggak? Chin, cheek ya. Kalau ini mata, eyes ya. Jadi tie berarti ikat ya. Nah, ikat. Tie. Berarti artinya tie berarti ikat. Tie around your head berarti sekitar kepala kamu. And then the last step, use two fingers to press concealed metal wire down to fit the shape of the nose. Nah ini nih penting juga nih. Kadang saya juga lupa ya. Kalau pakai masker kita nggak menekan ini nih. Apa sih namanya? Nah, metalnya, kabelnya. Bukan kabel ya, apa sih? Yang paling ujung di atas, wire itu ya. Metal wire ya. Supaya apa? Supaya sesuai dengan hidung kamu yang pesek ya. To shape of the nose ya. Ayo baca sama-sama. Use two fingers to press the metal wire down to fit the shape of the nose. Apa nose? Hidung ya. Fit. Nah, fit itu apa sih? Do you know fit? Fit itu cocok ya. Kamu fit nih sama si ini, nah, kamu cocok sama dia. Kamu fit nih sama si Sela, nah cocok. Ayo ulangi lagi, fit. Okay, good. Nice. Okay, from this picture, kira-kira judulnya apa ya? Judulnya apa? How to wear a mask. Nah, wear ya, wear, kewer. Wear itu apa? Memakai.
Apa yang kalian pakai? What are you wearing? Baju. Oke, uniform. Baju ya. Do you know how to wear a uniform? Tahu ya. You're going to analyze the information in this poster. Kalian akan menganalisis informasi dari poster ini. Ya, I want you to work in groups consisting of 3 members. Anggota. 3 anggota ya. Oke, find your member that fit to you. 3 members. Tiga pas. Itu 2 deh, nggak apa-apa ya. 2, 3, 3, 2, 3, 3. Udah, pas. Ayo pas ya. Jadi, how many groups? Berapa banyak grup di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 groups ya. Oke, 6 groups. Are you ready? Siap? Ready. Gampang kok soalnya. Nah, here are the worksheet that you must do or complete. Ini adalah lembar kerja kamu ya. Ya, berkaitan dengan topik. Thank you very much. You have worked in groups and you have found any information related to the topic or poster that I have given to you. And you have to analyze the information related to the topic. Kalian harus have some question to you that you must answer correctly. Kalian harus menjawab dengan benar ya. Number 1, what is the title of the poster? How to wear a mask. How to wear? Okay, how many stages are stated? 4. Are you sure? 4? 4 stages. 4 steps. I want someone answer my question. Nini, raise your hand please. Kok Nini sih? Oke, Bella, raise your hand, angkat tangannya. Number 4, Bella jawab. Mention the first word from its action. Why? Where? Apa itu where? Memakai. Yang kedua Bella, the second word adalah ensure. Apa artinya ensure? Oke, apa? Pastikan. Ya. Oke, thank you Bella. You are great and you could answer correctly. Kira from this picture, do you find any subjects? A girl and boy. A girl. Saya kira ini poster relating to manual. How to wash? To wash your hand. How to wash your? Hand. Hamzah. Okay, Novi. What is the title of the poster? How to wash your hand. Wash. Oh, wash. How to wash your? Hand. Ulangi lagi. Any steps, guys? Naik.
9 steps ya. Kebanyakan nggak stepnya? Tidak banyak sudah. Number 3, coba Dina. Are there any subjects, people, or doers mentioned in the action? Ada nggak orang yang tipe training yang disebutkan? No. Tidak. Nggak ada ya? Tidak. Ini hanya gambar. Tangan. It's just a picture of Hand. hand. Good. Okay, number 4. Mary, number 4. Can you please mention the first word of each action? When? Artinya topic together. What you have learned today, apa yang kalian pelajari hari ini? Hah? Apa yang kalian pelajari hari ini? Tak lape. What did you learn today? Something. Ulangi. Topiknya apa? How to wash your, how to wear. Nomor 2, how to wash. What is the purpose of making a manual? Apa tujuan dari membuat manual? Untuk memberitahu seseorang tentang cara melakukan Memakai sesuatu dengan step yang bersangkutan. Untuk now I want you to create. I want you to create a manual. Saya pengen I want you to create a manual based on the picture that I will give you randomly. Berdasarkan. Are you ready? Ready. Yeah, here is the picture. The first one is kulkas. Bahasa Inggrisnya apa? Baca. Yang kedua apa? Apa? Okay, good. Number 3, number 3. Number 3. Conditioner. Disingkat? Kalian pernah merasakan AC nggak? AC direbuk. Number 5. What is microwave for? Untuk apa sih? Memanggang. Kalian apa namanya? Pick that you want to make a manual from this picture. Kalian pilih salah satu. Jadi kalau kalian pengen bikin sebuah manual, ada judul, apalagi gambar, kemudian terakhir langkah. Any question? Ada pertanyaan? No question. Is it clear? Jelas? I want you to present your work. Saya ingin kalian mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Please present your work. How to operate the washing machine. First, separate the white cloth from the other cover cloth. Second, connect the water hose to the inlet hose. Okay, but closing our meeting today, let's pray together by saying Alhamdulillah. You can take a break, kalian bisa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.